Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Қарор дорем дар мошинбозори Душанбе навори имрӯзаро бо як дуои хайр кушода мегардонем. Маҳрамат бобои ҳоҷиро ҳаматон мешиносен. бобои ҳоҷи кам дар видеоҳои пешинаи мо пири мошинфурӯшай ҳар як видеои мода вақтҳои пештар буд, мақсад дуо медод бачаҳои моҷира. Маҳрамат бобои ҳоҷи як дуо те бародароро بعد نورا سر میکنیم. همه بچه‌ای که در مهاجرت هست پروردگار خدای مهربان هرگز خار دنیا و قیامتش نکنه و در دنیا و در دنیا همیشه سربلند باشه. فرزندان ما همچنین در همون جان پروردگار در حفظ امان خودش نگهش داره. آمین الله اکبر. سلامت باشین برادرو. حاجی این بابای حاجی یک مرسدس داره. این مرسدسی بابای حاجی سر میکنیم نورا. ان شاء الله. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Range Rover Velar бародаро солош 2021 солай. Маҳрамат тамошо кунед. объем 2.5 турбо бензинай. خب راستموش کشیدگی مرحبا نسلام شکر شکر Solo полный наворот. Аромат уже ай тараф анайду, ай тараф анак тамошош кунем бародарам. Мадрид вместе с Фаридун и Гуландом с 7 до 10 утра. Радио Айш. Сильно мозаика ветру, бому сосна. объемш 2.5 бензин экономичный ра. Нархи бародаро 85000 доллар бо ма ба тоҷики конвертатсияш мекунам. номеро акара мемонам. харидори аниқ бошед, занг бизанед, боз барои шуморо бештар маълумот метавонанд бо муомилаи дорад. номеро 915 88 4 904 00 01. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шумора حساب کرده می شود. بیا تو به افتولایف پولود نمی شود حیف. ماشین فسان بکن دشمن بینه کنه کیف. فهمیدی برادر جان؟ بیا اخیر چخودو را بزد زمستان شده سر گرمک میگردیم. سلامت باشین. Маҳрамат набародаро Мерседес сечка солош 2000 май. Мерседеси ҳам бобои ҳоҷиай. ана объеми моторош як гашт, ҳуҷҷат тонировкаш ҳаст. задни камера.
نقشم قدر قیمت نیست 72000 گفته است با معامله دوران سولش 2000 اینا چی خلون ناو چی شاید مانگتافون شبابه یک نشون بده باردارا که خیلی مانگتافون ولی مانگتافونی 5000 سومونی ای مانگتافونشانه مانگتافونش 5000 سومونی ای فهمیدی ام خیلی مانگتافون در مغازه افتولایف هسته مقصد اورجینالشانی دورون باردارا میتونه زکاس کنه برای مرسدس تونی اتوماتیک مقصد خودش میدروه بود میبروه کوز یک هم خیلی چیش که بدروه بو بروش موسیقی اول یک چیکه اینا پاس که با مانیتور شبا برور یک سر 90000 پرابک دورا موتورش یک گاشته موتورش سواد روی نکود کسه گاز هم دورا یا گاز هم دورا گاز بنزین های کانسم بعد بابا جی نرخش 80000 با ارزون میشه 80000 هم بخشش ما دست هرشوی باجه خود 82 گفته ما 72 فهمیدم نه 75 هم میشوه ارزون با میشوه ایگه هم نیست بابا جی ماشین درونش پول نی اوانگار کرده که الیگان پول نی نمره آبی شامونو میشه 918 918 40 19 48 خب مثلا 4 66 41 48 زنگ میزنین بابای حاجی برای شما را بیشتر معلومات میتن خب ساستانی ماشین بهترین مرسدس کمپرسور سولش 2002 موتورش 2 4 تا بالونی نو 1 ساله حجت ماشین گاز و بنزین و سالنش سیونکان کنیم بینید چخل دست دادیم درو قیب هرش الکترا پاکت چخل دست دادیم هر چوری دار الکترا پاکتان مولتی رول داره کانسانر کار میکنه коробка механика های سیدلنیکو ها لیفت نرخ چند خواهد 65000 با معامله داره نمرتون چند داره نمرتون 918 79 23 24 نتونن زن زنه با معامله کنه این اوپل کاروان بارداره 97 سال объемش 1.6 простой состояние зури ба 4 та балони нав дора краскаш навай ҳуҷҷати солона дора гуфтӣ ака ҳуҷҷати солона дора газ бензин ака газ бензин ҳар душ кор мекунад хадавоиш тупча дарошам губкават кондиционер ҳам дора кондиционер ҳам доштарина як краска кадагена ака одной краска хиша дарои қивш ручной чорта даш ручной коробкаш механик кондиционер дора 322000 пробег состояние зур
چند هفته چکه؟ 48 با معامله میشوند. نمره تا بگو. 900 92 41 51 مرامت زنگ زن نکده خطش معامله کنین. ماشین که این حال دسته میتونین تاریخ الف کردی خریداری نامین بارداره. سلام دوستان، برای خرید ماشین مبلغ نمیرسد. ماشین دوست داشته‌تان را با الف حاضر بخرید و پولش را باشد در دام 5 سال پرداخت نمایید. سالانه همگی با دلار 16% با سامانی 32%. پیش پرداخت باشد 30% از نرخ ماشین است. برای خرید ماشین شناسنامه با جای استقامت، پرمیا یعنی رقم مشخص اندازه‌کننده و حجت در رابطه 3 ماه اخیر لازم است. اگر صاحبکار باشید، پاتنت یا شهادتنامه با رسید انداز برای 3 ماه اخیر پیشنهاد نمایید. مفصل در سایت after.alif.tj یا با رقم 900 زنگ زنید.